7:55 p.m. November 16, 2024. Bobby next part 2. Evening Dishmer Vlog. Napay 1/2 lengthwise diri oh. Uy, napay ko diri Kini lang na siguro oh. 1/2 crosswise. Kay limpyo pa ni siya. Pwede na to ni daghanon og drawing ha. Kini di na to ni hotdon. Kini mahurot na. Hotdon na to na 50 pieces. $50 pieces kaya ni. Let's find out. $50 pieces kaya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Pakapinan og duha. Dili na to ni ikuan. Ay, dili ni siya mulakra, kabalok ko. Back to back di siya guys. Same ra og kung ano. Alright. Pwede ni siya sign pen na lang siguro. Dili ni siya mulakra. $52 ni tanan.
Dali na siya i-drawing. Kaya ka. Pagkatapos kamay. Apel. Ending score. Tinapay lang sa dani. 4. Upat ka pagpapit. Basag. Singot ni siya. 1, 2, 3, 4. Inagpailan na ng arts, Carol. Okay na. Achievable na. Good night, sweet dreams.